Dígale a alguien fe. Say faith. Diga fe. Faith. Y voy a ministrar bajo el tema And I'm going to minister under the theme una fe inquebrantable. of faith that is unmovable. Y quiero comenzar And I want to begin, dando el significado de la palabra inquebrantable. and I want to give you the definition of something that's unbreakable. Significa It means que no puede quebrantarse o romperse, It means that it cannot be broken, que no cambia ni se debilita. it does not weaken, and it does not change. Es decir, que cuando yo te estoy diciendo a ti que necesitas una fe inquebrantable, That means that when I tell you that you need a faith that is unbreakable, te estoy queriendo dejar dicho what I'm trying to tell you is the following. que necesitas una fe que no cambie. That you need a faith that cannot be changed. Una fe que sin importar la crisis A faith that doesn't matter what the circumstance is, no se rompa, it will not be no broken. cambie, It will not be changed. permanezca. It remains. Aleluya. ¿Qué es la fe? What is the faith? La fe es la certeza de lo que se espera The faith is the substance of things hoped for, y la convicción de lo que no se ve. and the conviction of the evidence of things not seen. ¿Habrá alguien aquí que esté convencido de lo que no puede ver? Is there anyone here that is Alguien convinced of que that you diga, can't see? alguien que diga, no importa lo que yo esté pasando, sé en qué Dios he creído. Someone that can say, no matter what I'm going through, I know who am I have believed. Yo sé que quizás no esté en mi mejor momento, I know that this is not my best moment, pero eso no significa but that does not mean que mi Dios no siga siendo Dios. that God is still not God. Yo no sé si alguien sigue aquí Are you still with me? y sé que para muchos And I know that for many people, dirá, bueno, una fe inquebrantable. an unbreakable faith. Tu fe no se puede inquebrantar, Your faith must not be broken, pero tu corazón necesita ser quebrantado. but your heart needs to be broken. Porque sin un corazón quebrantado, Because if your heart is not broken, no vas a poder agradarle a Dios. you will not be able to please God. ¿Están aquí? Are you with me? Y yo quiero hablar de algunos puntos claves esta mañana And I want to speak to you very vital points today. y que van a hablar mucho en cuanto al término de Dios ver las cosas And they're going to speak about on how God sees things y en el punto de que tú miras las cosas. and in the way that you yourself sees things. Hay dos vertientes, There are two things here. el punto de vista de Dios God's point of view y el punto de vista tuyo. and your point of view. Por eso hoy yo quiero hablar de una palabra que Dios me ministraba And that's why I want to share with you the word that God ministered to me. y Dios me decía, hay personas que tienen que entender And God was speaking to me and he was telling me there are people that need to understand que como nunca antes tienen que aumentar su fe. that like never before the amount of faith must grow. Lo voy a repetir, que como nunca antes tiene que aumentar tu fe, That like never before their faith must increase. ya que tu fe Your faith es lo que te va a ayudar is what's going to help you a seguir en este camino. to continue in this path. ¿Alguien está aquí? Is someone with me? Hay una forma de Dios hablar There is a way that God speaks. y muchas de esas veces nosotros no entendemos el lenguaje de Dios. And sometimes we seem not to understand the language of God. Una de las cosas más grandes que Dios utiliza One of the greatest things that God utilizes or uses, se llama la crisis. it is crisis. Dígale a alguien, la crisis Say to someone, crisis. me fortalecen. Crisis makes me stronger. La crisis Crisis me preparan. prepares me. ¿Están aquí? Are you with me? Para el hombre la crisis representa muerte, For man, crisis represents death. pero para Dios representa preparación divina. But for God, it represents divine preparation. La crisis en el lenguaje del hombre representa sequía. Crisis for a man means drought. En el lenguaje de Dios, In God's language, la crisis crisis, es el método que utiliza para demostrar de dónde viene tu socorro. it is God's way to show you where your strength comes from. La crisis Crisis, en el lenguaje del hombre in man's language, alimenta la duda, I mean, it fortifies and it increases your doubt. pero en el lenguaje de Dios But in the language of God, provoca aumentar tu fe. it provokes you to increase your faith. Provoca aumentar tu fe. It provokes to increase your faith. Aleluya.
La crisis Crisis en el lenguaje del hombre in the language of man. revela tu debilidad, It reveals your weaknesses. mas en el lenguaje de Dios But in the language of God, revela qué tan grande tu Dios. it reveals how great and Revela powerful qué your tan God grande is. tu Dios. How great and powerful your God is. Aleluya. La crisis Crisis. es el lenguaje del hombre que representa término. It is the language of man that represents terms. En el lenguaje de Dios In God's language, es la manera en el que Él quiere revelarte it is the way that God wants to reveal himself qué tan cerca Él está de ti. to you and show you how close he is Qué to tan you. cerca Él está de ti. How close he is to you. Por eso usted ve gente That's why you see people que el momento que más busca a Dios that in the time where they seek God es the el most momento is in the time donde más crisis están pasando. when they're going through crisis. ¿Alguien aplaude a eso? Can someone clap their hands? Por eso usted ve That's why you see que la gran mayoría de personas that a great majority of people, conocen del Señor they know of God a través de una crisis. through the crisis that they went through. Yo no sé si alguien sigue aquí. Is someone here with me? Ese fui yo, dígale a alguien, ese fui yo. That was me. Can you say that? That was me. That was me. Hay diferentes tipos de crisis, pastor. There are different types of crisis. Hay crisis emocionales, There are emotional crisis, crisis psicológicas, psychological crisis, crisis monetaria, monetary crisis, crisis conyugales, a marital crisis, crisis familiares. family crisis. Y si nos ponemos a darnos cuenta, And if we begin to acknowledge and see en cada caso especial, in every special case como persona única que eres delante de Dios, as a unique person that you are before God, Dios va a utilizar God is going to use la crisis your que crisis tú necesitas that you need para poder prepararte a ti. to prepare you. Por eso, That's why la crisis del hermano my crisis, es monetaria, it might be money-wise, pero tu crisis but your crisis quizás sea familiar, might be a family quizás crisis. sea conyugal, It could be a marital, quizás sea con un hijo. maybe with your son. Están aquí. Are you with me? Pero todas las crisis But all crises tienen un significado divino. have a divine significance Aumentar to augment tu fe, your faith. tu fe, Your faith. tu fe. Your faith. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Can you clap your hands unto the Lord? Voy a hablar de algunas historias I want to speak to you of some stories que me demuestran a mí that show me que a través de la crisis, that through crisis, hombres y mujeres de Dios women and men of God, fueron empujados al propósito. they were pushed towards the purpose that Aumentaron God su had. fe. Their faith was augmented. Aumentaron su fe. Their faith increased. Ana pasó una crisis con Penina. Anna went through a crisis with Penina. Yo no sé si alguien está aquí. Is someone with me? Ana pasó una crisis con Penina. Anna went through a crisis with Penina. Penina se burlaba de Ana. Penina used to mock her. Penina daba hijos, Penina used to have kids. pero Ana no podía dar hijos. But Anna couldn't have La children. Biblia dice The Bible says que Ana tuvo una crisis. that Anna had a crisis. Ella estuvo desesperada. She was desperate, Y la desesperación and desperation es una crisis. is a crisis. Por eso hay tanta gente desesperada. That's why we have so many Pero en el desperate people. lenguaje tuyo es crisis. But in your language, it's crisis. En el lenguaje de Dios In the language of God, es el momento donde Dios va a it manifestarse is the moment for God to manifest para Himself, demostrarte a to ti show you que tienes que descansar. that you have to rest. Porque Él dijo, Because He said, yo voy a estar contigo I will be with you todos los días all the days hasta el fin del mundo. to the end of the world. Diga, Pedro pasó una crisis Peter went through a crisis cuando negó al maestro. when he denied Jesus Christ. Pedro pasó una crisis Peter went through a crisis que quizá muchos de los que estamos aquí hemos pasado. that maybe many of us have been through. Quizá con una actitud, con una forma de nuestro carácter, Maybe with our character or an attitude, hemos ofendido a Dios. we have offended God. Hemos negado a Dios. We have denied God. Ya que nosotros somos la luz del mundo And we are the light of the y world. necesitamos alumbrar. And we need to shine. La luz no puede estar apagada. A light cannot be under a bed. Pedro tuvo que pasar una crisis. But Peter had to go through a crisis. Yo me imagino I can imagine la forma en la que Pedro the way in which Peter, se sintió cuando negó al maestro. the way he felt when he denied Jesus Pero Christ. ¿sabe qué me gusta de esta historia? But you know what I like about this Que story? ya Jesús sabía que eso iba a pasar. That Jesus already knew that Y he was going to Jesucristo deny le him. dijo, And Jesus said Cristo, to him, ¿sabe? He orado al Padre
he loved the Father. para que cuando tú me niegues I have begged the Father, so when you deny me, tu fe, your faith. él no le dijo tu dinero, He didn't say your money. él no le dijo tu familia, He didn't say your family. él le dijo tu fe, He said your faith. porque sin la fe Because without faith, Pedro no hubiese podido seguir he adelante. would have been able to continue Pedro se going. hubiese muerto en aquel lugar. He would have died in that place. Pero la fe But the faith of Peter hizo que Pedro se levantara. made him get up again. No puede haber levantamiento Okay, you cannot get up again sin fe. without faith. ¿Y sabe qué pasó después de esa crisis? You know what happened after that crisis? Pregúntame, ¿qué pasó? Ask me what happened. Pasó que después en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, In the book of Acts, chapter 2, dice que después que estaban reunidos en el aposento alto, when they were together in the upper room, después de una crisis bien grande, after that horrible crisis, él fue a aquel aposento. he went to the upper room. Él fue a la presencia. He went to the presence. La crisis The crisis no te pueden alejar de Dios. cannot alienate you from God. Te tienen que acercar a la The presencia. crisis has to push you towards God. Y la Biblia dice And the Bible says que cuando Pedro salió de aquel aposento y fue investido del Espíritu Santo, that after Peter came out from the upper room and was filled with the Holy Ghost, dice que cuando él salió y dio su primer discurso, the Bible says that when he came out and he fueron más de preached 5,000. and he preached for the first time, Más de 5,000 se convirtieron. more than 5,000 people gave their life to the Lord. Aleluya. Aleluya. Es decir, That means que todas las crisis that all crisis que Dios permite en tu vida that God allows in your life no es por casualidad, is not a casualty or coincidence. es propósito. It is a purpose of God. Otro personaje de la Biblia Another person in the que Bible tuvo que pasar crisis who went through a crisis, fue Abraham. Abraham. Digan conmigo, Abraham. Someone say Abraham. La Biblia dice que Abraham The Bible says that Abraham era una persona bendecida por Dios, was a man very blessed by God. ya que tenía muchas personas debajo de su mando. He had a lot of people under him. Para usted poder tener personas debajo de su manto, For you to be in charge of such an amount of people, usted necesita tener los suficientes recursos you need to have enough resources para poder alimentar to be able to give them food and pay them, a aquellos que están debajo de usted, to pay those who are underneath you. haciéndole entender a nosotros That makes us understand de que Abraham that Abraham vivía bien, was a wealthy man. pero Abraham tuvo que pasar crisis. But Abraham had to go through a crisis. Porque muchas veces pensamos que las crisis solamente van a ser económicas. Because sometimes we feel that crisis can only be economically. Pero hoy vengo a decirte, la cosa no es así. But it not always works like that. Sin importar la situación, Without caring about his si situation. te afecta emocional, If your crisis affects you si emotionally, te afecta if físicamente, it affects you physically, si te afecta if espiritualmente, it affects you spiritually, estás pasando una crisis. you're going through a crisis. Y la Biblia dice And the Bible says que en un momento determinado, that at a determined moment, Abraham, Dios le pidió su hijo. God asked Abraham for his son. Dígale a alguien, ay, ay, ay. Say to someone, ay, ay, ay. Imagínese usted, usted tener que entregar su único hijo. Imagine having to give up your only son. Yo tengo un baby de un mes I have a son that's only 1 month old, y yo hago lo que sea por ese baby. and I would do anything for that son. Y antes de alguien hacerle algo a ese baby, And before someone does something to that baby, tiene que hacérmelo a mí. you have to do harm to me. ¿Alguien está aquí? Is someone understanding? Imagínese usted Imagine you, la crisis emocional your emotional crisis. que tenía Abraham Abraham was going cuando through iba a sacrificar a su hijo. when he was going to sacrifice his own son. Es muy fácil leerlo. It's very easy to read it in the Bible. Yo le preguntaría a usted, I would ask you, ¿cuántos son padres aquí? how many parents we have here? ¿Cuántos se atreverían a sacrificar a su único hijo? How many of you dare to sacrifice your own son? Gracias por su sinceridad. Thank you for being honest. Imagínese usted, Imagine you. Abraham iba caminando a sacrificar a su hijo. Abraham was on his way to sacrifice his son. Pero la Biblia dice And the Bible says que cuando él estuvo a punto de sacrificarlo, that when he was about to sacrifice his la own son, fe que provocó esa crisis the faith that was provoked by this crisis, dice que fue contado por justicia. it was counted unto him as Tu justified. fe Your faith va a ser contada por justicia. will be counted for you as justification. Pero tú vas a tener que estar dispuesto But you have to be willing to a seguir caminando al propósito continue walking the
purpose of God, aunque te duele en medio de la crisis. even if it hurts in the midst of your Porque crisis. después de la crisis Because after crisis viene bendición. comes the blessing for Después your de la life. crisis After crisis viene expansión. comes the unction. Después de la crisis, After crisis, Dios te va a levantar. God is going to raise you up. ¿Cuántos dicen aleluya? How many can shout hallelujah? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many can shout praise the Lord? Aleluya. Timoteo tuvo crisis. Timothy went through a crisis. La Biblia dice The Bible says que en un momento determinado that at a determined el moment, apóstol Pablo the apostle Paul se le acercó a Timoteo came close to Timothy y él le dijo, and he said, Timoteo, Timothy, aviva el don revive the gifts de Dios que hay en ti. that God has placed in your life. Aviva el don Revive the gifts del fuego de Dios of the fire of God que está en ti. that is in you. Es decir, That means que aquel jovencito Timoteo that young Timothy estaba pasando una crisis. was going through a crisis. Estaba pasando crisis y él se había enfriado. He was going through a crisis and he had become spiritually cold. Su fe, en vez de aumentarse, había menguado. His faith, instead of increasing, was decreasing. Pero qué bueno es nuestro Dios. Oh, but we serve a wonderful, good God. Porque van a llegar los momentos en el que tú vas a menguar. Because there's going to come the time where you will decrease. Pero quiero decirte algo de parte de Dios. But I came to tell you something by God today. El piso no es tu lugar. The floor is not your place. Tu lugar son las alturas. God wants you in the heights of heaven. Así que Dios va a mandar God is going to send, a quien tenga que enviar I don't care who he has to para send, decirte a ti to tell you que avive el don de Dios que está en ti. to revive Que the gift avive of tu God. fe. Activate your faith. Que encienda tu fe. Reactivate your faith and relive the ¿Cuántos gift of dicen God. amén? How many can say amen? Aleluya. El pueblo de Israel The people of Israel tuvo que pasar muchas crisis went through a lot of crisis. para que el propósito de Dios So the purpose of God se pudiera cumplir. can be fulfilled in their lives. Wow. Porque si eran de Dios, Why, if these were the people of God, tenían que pasar tantas crisis. why did they have to go through so many crises? Pregúntame, ¿para qué? Why? Porque es que sin crisis Why? Because without crisis, no hay multiplicación. there is no multiplication. La Biblia dice The Bible says que en un momento determinado that a determined moment, dice que el pueblo de Egipto oprimía al pueblo de Israel. the people of Egypt had bondage over Israel. Pero la Biblia nos enseña But the Bible teaches us que mientras más lo oprimían, that the more Egypt kept enslaving Israel, más ellos se multiplicaban. the more they multiplied. O sea, la crisis que hay en tu vida The crisis that is going on in your life no es para resta, is not to decrease es you. para suma, It is to increase es you. para que te multiplique, It's so you can es multiply. para que crezca. So you can grow. La gente más millonaria del mundo, The most rich people in the world, si usted mira su background, su historia, if you read their background o la historia, es así. yeah, sí, Gloria a Dios. vamos con eso. Si usted mira su historia, So if you read their stories, se dará cuenta you will notice que fueron gente that they were people que salieron that came out, de una suma pobreza. they came out of extreme poverty. ¿Sabes qué te quiero dejar dicho con esto? What am I trying to tell you? Que a través de la crisis, That through crisis, Dios va a formar tu carácter. God is going to form Dios your va a character. formar el hombre y la mujer de He's Dios que hay going dentro de to ti. form the woman and man of God that is in you. La crisis, Crisis, lo único que van a provocar en ti the only thing that can provoke in es you que tú aprendas is that you a will learn depender to depend de Dios. on only God. Wow, 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 wow. A depender de To Dios. depend on God only. Aleluya. Y usted dirá, And you might say, yo no sé, hay veces there are times, que hay predicadores there are preachers, que hablan cosas they speak things que nunca han vivido. that they have never lived. Pero yo conozco a un Dios But I know a God que te prepara en áreas that will prepare you in certain areas para que tú puedas ayudar a otro en esa área. so you can come out and speak about them and help someone else. Es decir, Let me tell you this. que si te estoy hablando de crisis, If I'm speaking to you about crisis, aunque no parezca, even though it doesn't look like,
Aunque no parezca, even though it doesn't look like, este jovencito que usted ve aquí, this young man you see here, he tenido que pasar por súper depresiones. I went through horrible depression. He tenido que llorar mucho. I've had to cry a lot. He tenido que sufrir. I've had to suffer. He tenido que tener muchas crisis. I've had a lot of crises. Me he visto sin dinero I've seen myself without hasta money, para pelarme. even to get a haircut. Pero me he dado cuenta But it's easy to say que cada vez que salgo de esa that crisis, every time I come out of a crisis, mi Dios me bendice a tal grado God blesses me to such a form que solamente puedo decir una that palabra. I can only say one thing. Mi bendición My blessing viene del cielo. comes from heaven. ¡Ey! Mi bendición My blessing viene del cielo. comes from heaven. Y me he dado cuenta And I have realized que cada una de esas crisis that every single crisis es that I para went through poder ayudar a otras is personas. so I can help someone else. ¿Sabe? You know something? ¿Tú crees que tú estás pasando lo que estás pasando por casualidad? You think you're going through what you're going through out of a coincidence? No, No. 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 Tú estás viviendo una escuelita. You are going through a school. ¿Sabe para qué? You know what for? Para que la prueba que tú pases hoy, Because that schooling that you're going through today, cuando tú te encuentres otro en la misma situación que tú estabas, when you run into someone that's going through the same situation you are, tú le sepas decir, you can tell them, a través de mi fe, through my faith, yo encontré una salida. I found a way A out. través de mi fe, My faith, yo pude seguir adelante. I can go on forward. Wow.